Taga-preneur. Oh, for today's videos guys, day in my life, GR, the big center. Game 7, ugma de. Rewards. Apa kana? Diyan na. Ya, kana ka? Diyan na. Karya. 500. Pangsanuan. Teman. Oh, dako kaya sudah oh. 3 kilos pantaan kuha sa bobo early in the morning. Diri lang sa Magting, Mambahaw, Camiguin Province, Mindanao. Oh. Sapaman yung comment diha. Oh, taas pang oras kay butang sa reels ni. Aw, sana. Oh, duyog ang panahon, sidlak sa adlaw. Ay gwapo, di pakita. Oh, muna yung magitan sa puting bus. Okay guys, and thank you.